Thank you so much. This topic today, we will discuss about social linguistics, focusing more on language and media or language in the media. So we will focus on the relationship between both of them. Thank you so much for students who have submit answer. There are 10 students submitting answers and comments and question for the pre-class reading. If you haven't done so, you can also submit it later. Today we'll discuss some points from pre-class discussion from the GFORM. Uh, we will also discuss a little bit about language and media approaches to study language in media, to research on language and media, as well as different types of media discourse. Because by the end of the semester, you will need to submit a short mini research on various topic of sociolinguistic, any topic which you prefer to do it. So that's why we need to give you extra additional information about approaches to research things. Our main reading is from Susan McKay. In addition to it, I also send you two other articles from Jaffe and others. And then hopefully it will slightly give you additional information about what to expect from the discussion on language and the media. So the pre-class discussion would be that what is the relationship between language and media? This is the first question. What is the relationship between language and media? And this is some answers from our class. Some of you mentioned that language and media is closely related. So the relation is profound. It has a big impact, and then that it influence each other. But if, for example, you need to choose one of them, which one do you think is more influential? Whether media influence language or language influence media? Which one do you think is more influential? Silakan. Any comment? Which one do you think is more influential? Media or the language? Yeah. Sorry, Could can you it be both, sir? Okay. So can you elaborate a little bit, Ryan? I think it's that both of them are correlate to each other, so kayak berkesinambungan satu sama lain begitu, Pak. Okay. Berkesinambungan Because satu sama. we need language to showcase some media and vice versa. If we are to you know show some media, then we have to use certain language to that media specifically, so that the media could stand out from other medias, if that makes sense. Okay. Okay. Thank you, Ryan. Any other comments? What do you think? Which one is more influential within different contexts? I think could be different contexts have different models, but in general, which one do you think is more influential? Ryan suggests that they influence one another. And any other comments? Which one is more influential? Silakan. I think media influence language more than language influence media. Okay, in what sense media influence more? And because if you see popular culture, for example, the words that are more used nowadays, and they appear more in media, and therefore people who are exposed to it start talking and using those words in their normal day-to-day conversation. Okay, that's good illustration. Thank you, Ridwan. Pop culture would be a good a picture of how the influence of media on language, that the influence of media is on language is quite
significant in a sense that the technology, the media, and so on influence how people use language. So there are some other answers proposed by students in our class. For example, these are some illustration on how the impact of the media can be seen from this is according to Ryan. This one would be comments related to Ryan's answers, and then I see that they are influencing in each other in a sense that they simultaneously influence each other, but then in different contexts. In some contexts, the influence of media would be bigger than language, while in other contexts, the influence of language would be bigger than the influence of media, depending on the context where we talk about. So, for example, this I like to illustrate this one into that we are using each other. The language use the media, while media also influence the language. So, for example, with this sentence, language is tool to express something, to express your emotion, to express your message in media. While on the other hand, you use media to see how language develop. This could be general, general example. Other topic would be a bit different. For example, how media can shape us public opinion, or for example, in language teaching, the influence of language would be bigger, but then in pop culture, as I mentioned before, or in news publication and so on, the media would be more influential. So ilustrasinya yang saya suka ini dari ini nih, yang saya contohnya saya juga itu. So from Kapila Maisane ini, dia menulis satu artikel, artikelnya sebenarnya tidak begitu nyambung, cuma saya suka kutipan-kutipan yang ada di situ. He or she, I don't know, probably she, she mentioned about the relationship by outlining that language is the medium for the communication, while the media is the canvas through which a language will be expressed. Language and media correlated with each other, and then they influence one another. Media give you the panoramic portrait of situation, how the language change, how the language develop, and so on. While on the one side, language can be used to express communicate your message in the media. So basically, both are related to one another. And lastly, she or he mentioned that it is two sides of coin. One is the medium, while the other could be the medium as well, depending on different point of view, depending on different perspective, as well as depending on different interest, depending on which different point of view you are looking at. Jadi dua-duanya sama pentingnya menurut si Kapila ini. Ada juga jawaban teman-teman yang lain yang cukup menarik jawaban-jawabannya, membuat sesuatu yang misalnya visual, bagaimana aspek visual dari media and so on. So ini ada yang pertanyaan kedua terkait the impact. I ask you to list two media, could be news article, advertisement, social media post, and where they use a different language differently, and how they will be different. Contohnya misalkan di sini ada yang membandingkan antara news article dengan advertisement. Kalau news article dia cenderung lebih objektif. Terus kemudian kalau bahasanya juga vocabulary yang dipilih lebih profesional, sementara kalau advertisement dia lebih ke persuasif. Terus kemudian mengajak Anda agar urgently make you more excited to buy the product and so on. Jadi semacam itu. Ini dia ada juga orang yang kedua mencontohkan bahwasanya misalkan bagaimana
different media could have different model of language. For example, on the news article, there will be information. It is more informative that last night there is something like this, such as this and this. While in social media, could be that it has like a little bit sense of persuasiveness or emotional tone in it. For example, ini sekedar contoh saja. Mungkin ada banyak contoh yang lainnya yang Anda bisa contohkan. Ini jawaban lainnya, misalkan ada yang membandingkan antara TikTok dengan broadcast. Bahwasanya TikTok lebih casual, sementara broadcast mereka cenderung lebih formal. Mereka tidak pakai slang atau informal language dan seterusnya. Kebanyakan dari teman-teman membandingkan antara item yang berbeda, misalkan social media dibandingkan dengan broadcast, which is obvious, cukup berbeda satu sama lain. Tapi kalau misalkan Anda membandingkan sesuatu yang sama persis, misalkan iklan dari pemerintah versus iklan dari misalkan dari badan ekonomi tertentu, perusahaan semacam itu, can you a little bit comment on the differences between two? Kira-kira bedanya apa? Ada nggak yang bisa ngasih komen? Silakan. Adam is here. Silakan. Yeah, what do you think, Adam? What could be the difference between language used in the advertisement published by the government and advertisement published by, company, certain company? Apa bedanya? It's from the government, it's more formal advertisement. Okay. Formal. Okay. Or even, okay, thank you so much. Or even advertisement for similar issue, for example. Nanti Anda akan melihat, misalkan mau menjelang buka puasa ataupun, sorry, bukan buka puasa. Menjelang hari raya mungkin ada banyak sekali iklan-iklan, misalkan ada iklan sirup marjan dibandingkan dengan iklan misalkan teh botol sosro semacam itu, ada kesan apa? Ada nggak yang kelihatan di situ? Let me find something to illustrate this. Sebentar. Try to iklan teh botol sosro. Versus I'm just showing you the images, just make it easier. So ini contohnya misalkan just showing how iklan in teh botol sosro versus iklan in marjan semacam ini. Kira-kira kita nggak lihat bahasanya seperti apa, tapi hanya tulisan-tulisan saja, misalkan seperti ini. Misalkan semacam ini dengan yang semacam ini atau gambar ini misalkan. Apa yang kesannya, apa yang berbeda? This one and this one. Apa bedanya, teman-teman? Silakan. Rin, silakan, Rin. Any comment? Iya, Pak. Yeah, any comment on the difference between these two advertisement? Boleh ditunjukkan yang satunya, Pak? Yang seperti ini dan seperti ini. Ada kesan apa?
While waiting for Rin, for example, Ananda Zahra. Nanda, silakan komentar dulu. Yes, sir. Yeah, what do you think about the difference between those two advertisement? Any comment? Oh, okay. Ryan, any comment? Yes, sir. I think there could be differentiated by just the appeal of the product, because di teh botol itu kan di iklannya langsung botolnya ya Pak, yang menunjukkan kalau benar-benar produknya, and it's they just langsung diminum gitu loh. Jadi appeal-nya itu untuk produknya itu bisa lebih dapat daripada yang marjan seperti itu. Soalnya yang di marjan itu di fotonya dituangkan ke dalam gelas, which means I suppose that it could actually decrease the appeal of the product, because well, marjan is a sirup yang harus diseduh dulu dengan air. Okay, thank you so much. Melainkan si teh botol sosro itu ya sudah minuman yang langsung bisa diminum dan segar seperti itu. Okay, thank you. Andy, any comment, Andy? I was pretty much about to say what Ryan was about to say. Okay, so Okay. basically, how I would like to add a little bit. Okay. In teh botol, as Ryan said, is promoted as more quote unquote casual. It has that pragmatic side of it being light and casual and just one-time drink. But with marjan, I think especially to us non-Muslims, it's always associated with Lebaran, and Lebaran associates with I'm sorry, but kemacetan and takjil and stuff, like how it's always packed. So with when seeing the marjan advertisement, all of the associations comes all at once, and it's somehow heavy to look at, if that makes sense. Yep, I understand. Thank you. Yep. Nanda and Rin, any other comment? Atika, any comment? What do you guys think about this? Just adding on to what Andy said, yang marjan too, just from the screenshot, it's just one person, and she said she associates it with Lebaran gitu. But I think for yang teh botol, it's like a group of people, so it feels more like they're trying to promote like togetherness, quote unquote togetherness, and saying that teh botol isn't just for like an everyday drink, but you guys can drink it together while celebrating Lebaran bersama-sama gitu. Okay, thank you so much. From those different opinions on this one and some similar opinion, jadi yang bisa saya simpulkan, some of you think that, for example, for teh botol sosro is different from marjan because they are different products. Produknya jauh berbeda, satunya minuman, satunya alat material untuk meramu minuman semacam itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kesannya bersama-sama, misalkan seperti di teh botol sosro. But you will see in marjan they also do the same. Ada banyak kesan kesamaan. Other things which you can see that ini ada kesan satu yang ditonjolkan itu teh botol sosro itu kesan kemodernan, modernitas, bahwasanya practicality seperti yang Anda bilang, one time drink, jadi langsung minum sekali, minum semacam itu kesannya modern, sesuatu yang modern, sehingga di contoh-contohnya semuanya kesannya modern, orang-orang modern, model makanya seperti itu. Marjan dia mengesankan kesan budaya lokal, budaya Indonesia dan macam-macam, sehingga nanti nanti yang Anda akan lihat iklan-iklannya semuanya itu selalu kesannya itu kesan-kesan lokal. Itu tidak harus
zaman bahula, tetapi sesuatu yang mengesankan, sesuatu nilainya nilai yang ada di lokal Indonesia. Jadi dia angkat cerita-cerita lokal, misalkan ada contoh tentang cerita apa ya waktu itu, ada Timun Mas, terus yang ini Timun Mas kalau nggak salah, yang orang berkelahi dan ini dan macam-macamnya. Jadi kesan-kesannya semacam itu yang mereka ambil. Cara bahasanya pun maka yang dipilih bahasanya juga akan berbeda. Misalkan manisnya Marjan begitu kaya rasa, versus, for example, teh botol sosro, kesannya lebih ke glory, togetherness, and so on. Jadi semacam hal-hal semacam itu. Jadi akan ada kesannya berbeda. Mungkin minuman lain yang hampir sama juga akan mempunyai kesan yang berbeda. Misalkan yang satu produk yang sama itu adalah teh botol sosro versus fruity. Ini perusahaannya sama. They are from the same company. Ini fruity. Yes. Anda akan lihat kesannya juga sedikit berbeda. Dia tidak begitu menonjolkan kebersamaan semacam di teh botol sosro, karena Anda mungkin tidak umum kalau misalnya kita lagi makan-makan bersama, terus minumannya fruity. Jadi kalau teh, misalkan teh sosro semacam itu lebih kelihatan lebih umum. Jadi yang dia kesankan itu sesuatu yang sifatnya agak lebih personal, tetapi modern tapi personal. Kesannya akan sedikit berbeda. It is not only the media influence the language, but also the language itself influence how perbedaannya hampir sama. Ini mereka perusahaannya sama. Fruity itu dari sosro. Cuman ini diversifikasi produk saja. Jadi kalau teh botol sosro fokus ke teh botol yang original, sementara yang fruity itu yang rasa-rasa buah. Rasa-rasa buah itu lebih disukai anak-anak muda, sementara teh botol sosro itu kalangan muda sampai tua. Pangsa pasarnya berbeda. Anak muda itu tidak cocok dengan gambar misalkan buka bersama yang model semacam ini. Mungkin 1-2 iya. Ini buka bersama yang keluarga semacam ini tidak cocok. Jadi kesannya dibedakan. Anyway, it influence how language and media interact with one another. Contohnya semacam itu misalkan. Atau misalkan sama-sama produknya, misalkan sarung. Misalkan. Kita akan coba lihat sarung. Kita random saja misalkan. Iklan sarung Atlas misalkan. Sama yang satunya iklan sarung, sarung mangga. So, what do you guys think about Atlas and mangga? Ini Atlas. Well, this one is mangga. Contohnya ini misalkan. Sementara yang Atlas, contohnya yang posting yang ini mungkin, yang ini sama-sama orangnya. Atau yang ini misalkan. Apa bedanya sarung mangga sama Atlas? Any comment? Silakan. Odi ada komen? Kalau yang saya dapat, kalau yang atas itu they want to show that the quality of the sarung is really premium. Okay. Other than sarung mangga, the
The sarung Okay. manga one is like show like more affordable, but like if you wear it, you will feel so proud of it. Maybe something Okay. like that. So Okay. Thank you, Audie. Andy, any other comment? Can you please go back to the premium one, please? Okay, the Atlas. So from what I see, I think the Atlas is trying to quote unquote go hard on the modeling, Mm-hmm. the pose in the background and whatnot. Almost Okay. in like in magazines, we often see like Okay. how one model wearing one specific outfit that they're supposed to advertise, but we're more because of the model is so good looking, we're more focused on the model herself than the outfit she's wearing. But For manga? because while this one is well, instead of the sarung itself, it looks more like an event, to be honest to me, in this particular picture. Okay. And excuse me. Mm-hmm. And to in the aspect of which one sells the best, I think the what was the name? Atlas? The Atlas was Atlas. despite it being quote unquote model focused, I think this better advertises the sarung itself, because we can see it wearing Okay. a sarung in a very not appropriate place, because that is not somewhere comfortable to wear a sarung. But Okay. he's wearing it, so the sarung must have a significance to the picture. But the Mm. other one is just look like a normal poster of three people going to the masjid or whatever. And yeah, I think that's what I get from these particular pictures. I don't know how the Okay. other pictures of Okay. adjustment is. Right. Thank you, Audie and Andy. Audie focus more on that manga is a little bit on, Atlas is in a higher level than manga, and Andy focus more on that the consumer a little bit different, focusing with Atlas, focusing more on the model and setting of the place, while manga focus more on the events as well as sarung as a sarung. Rather, yeah. I think your interpretation here is really significant to our understanding of this sarung. How the media of the advertisement, for example, is shaped differently by using different objectives. Misalkan contohnya seperti sarung Atlas yang di sini, ini jinglenya memang Atlas itu inspiring the world. Jadi dia outlook-nya sudah tidak hanya Indonesia tapi global. Terus dia menunjukkan bahwasanya dia premium, bukan hanya model untuk menunjukkan bahwasanya ada model, tapi juga misalkan bahwasanya ini tuh sesuatu yang bisa diterima dimanapun, termasuk di dunia global, ditunjukkan dengan foto-foto semacam ini. Sementara itu kalau manga kelihatan dia lebih fokus ke community, dia lebih fokus ke misalkan jam orang banyak, event, Anda benar, event orang muda dan macam-macam semacam itu. Memang secara picture kelihatan lebih tasteful-nya, yang lebih Atlas itu lebih tasteful. Yang ini itu dia lebih banyak fokus ke contoh gambar-gambar sarung. Dia tidak mengesankan ke model tertentu. Jadi dia tidak ingin pakai strategi bandwagon mungkin, tapi lebih fokus ke sarungnya atau nilai-nilai kebersamaan, bahwasanya ini bisa dipakai dalam event banyak dengan orang banyak semacam itu. Jadi mungkin bagaimana persepsi orang itu kemudian membuat pilihan bahasanya juga berbeda. Tagline-nya kan bangga bersarung mangga. Kalau yang Atlas tadi, yang ini inspiring the world ini tadi. Jadi memang kelihatan berbeda, bahwasanya hampir sama-sama sarung. Tidak semua sarung Atlas lebih mahal dari mangga. Sarung mangga juga ada beberapa yang premium, yang harganya lebih mahal dari sarung Atlas yang di bawah semacam itu. Memang overall secara umum mungkin mangga cenderung lebih murah sedikit daripada yang Atlas. Tapi mereka punya produk yang super nomor 1, nomor 2, grade-nya beda-beda semacam itu. So that's comment.
Anda akan melihat berbagai program, berbagai produk seperti ini. Mulai dari sesuatu media itu shaped by the language and influenced by the language. Kesan dari tulisan itu tadi, bahasa itu kemudian mempengaruhi public opini kita. Oh, kesan kita, oh atlas ini lebih classy misalkan. Oh, yang mangga ini lebih keren dan seterusnya. Influence one another. Jadi di sini Anda bisa lihat keduanya. Dan Anda akan lihat semuanya, bahkan sampai iklan daleman, iklan apa ya, misalkan mengerjakan skripsi, jasa joki skripsi, jasa joki ujian, akan ada kesan-kesan tertentu yang tercipta dari bahasanya dan bagaimana mereka ingin menciptakan identitas mereka dengan bahasa yang dipilih. Anyway, so basically the relationship between both of them are really strong and it influence many things. So ini pertanyaan-pertanyaan dari kelas F. Ada beberapa pertanyaan ini yang saya catat. Ini beberapa contohnya. How can media? Saya ambil beberapa saja. How can media be used to promote a responsible education and effective communication? Ini pertanyaan yang berat. What do you guys think? What media can? How media can be used to promote responsible education? Silakan. Ada komen? Angel, silakan. Ada komen, Angel? What do you think media can be used to promote responsible education? Angel is here. Icha, any comment, Icha? Not yet, sir. Okay, thank you. Devi, ada komen, kira-kira media gimana caranya untuk bisa mempromosikan responsible education? Devi is here? Yeah. Yes, sir. Yeah, what do you think, Devi? What can be used, what media can do to promote education and effective communication? Kira-kira agar bisa mempromosikan, mendukung komunikasi yang efektif, kira-kira caranya gimana media itu? I think medianya harus menggunakan iklan yang menarik ya untuk menarik orang-orang lain seperti itu, sir. Thank you. Menarik. Okay. Terus ada opini lain, silakan. Ara. Yes, Ya, silakan. I think media can be used to promote healthy learning habits. Personally, I often watch videos of people studying, and that helps me focus while I'm studying as well. So maybe media like that can be helpful to promote healthy studying habits. Okay, thank you. Examples projected in the media can help us to promote responsible education and responsible effective communication. In a sense that media is the channel, the medium for us to promote language or education and so on. Jadi dengan adanya channel semacam media itu kita lebih mudah untuk promoting komunikasi, pendidikan dan macam-macam itu tadi. Karena dengan adanya media itu tadi kita bisa melihat gambaran yang ada di situ. Problemnya adalah media itu kan banyak sekali. Ada media tertentu yang positif, ada yang negatif dan seterusnya. Untuk setting rules-nya yang agak rumit untuk mengawasi media itu, karena ada sangat banyak sekali media, pemerintah tidak bisa mengawasi satu persatu. Mungkin kita punya prosedur melaporkan, tapi tidak sangat. Second question, is there a possibility that the media also have an impact on someone's personality through their language use? Basically,
media can influence public opinion with persistent repeated influence. They will have like strong influence on public opinion. Seperti yang isu terkait general election, TikTok is really influential on shaping how especially young voters to choose number 2. Most of them admit, many people admit that the influence of social media, especially TikTok, is really strong on youth voters, semacam itu. Public opinion ini tadi, overall public opinion, nanti setelah itu kemudian akan masuk ke masing-masing one's personality. Orang akan cenderung lebih mudah terpengaruh ketika orang banyak menganggap itu bagus. Jadi media itu sebenarnya prosesnya seperti itu. Jadi media tidak bisa langsung mempengaruhi masing-masing orang, tapi dia berusaha untuk mempengaruhi majority dulu. Setelah majority terpengaruh, baru nanti masing-masing individu akan punya konsepsi yang berbeda, personality terkait itu, attitude yang berbeda terkait itu dan seterusnya. Jadi prosesnya seperti itu. Karena kan kita cenderung bandwagon, kita mengikuti orang yang kita anggap dia itu bagus. Misalkan ada model A, si A misalkan Jimin pakai ini keren, itu. Kemudian kita meniru juga pakai baju yang sama. Lisa pakai aksesoris ini kayak kelihatan keren, kita meniru juga. Jadi seperti itu. Dengan bandwagoning dari public opinion atau opini orang-orang yang kuat itu tadi, maka masing-masing personality mungkin akan terpengaruh. How strong is the influence of media? Ini sudah jawab pertanyaan pertama tadi. Yang ini yang agak panjang pertanyaannya. When they interact with other people, they are exposed to the same language. Which influence is stronger in today's day and age? Okay, they choose to expose. In turns, each individual in the same geography can be influenced by different things. But when they interact with other people, they are exposed to the same language and same way of communication. Which influence is stronger, the media or the environment? Okay, this is a bit tricky question. What do you guys think? Which one is more influential? Najma, what do you think? Which one is more influential? So from my point of view and in my opinion, I think the environment that they live in have stronger influence, because when about media, we only use media when we watch something or when we play a handphone or watch TV. But with the environment, is like our everyday life, like 24 hours we live in that environment. And also the environment that we live in is actually influenced from the media, so like it's like double influence. So I think environment influence stronger for the more than the media. True. Najma believes that both have influence, but environment have a stronger influence. Aisyah, not Aziza, what do you think? Any comment? Which one do you think is more influential? Is having stronger influence? Yes, I think the social media has the stronger impact on something rather than the environment, because for the example, like little kids, although they live in a very good environment, like their parents teach them good things, but if what they see on media is not something restricted, they cannot memilah apa yang mereka lihat, so it's still they will get influenced by the media. Okay, thank you. Aisyah has different opinion compared to Najma. Aisyah believe in media has bigger influence. So basically, to channel these two comments, what I would say is that both have strong influence on people's choice, people's personality, and so on. However, it is not like uniform answers. It really depends on the context. It really depends on the situation of each
For some people, the influence of media is bigger. For some others, the influence of environment is bigger. Basically, there are two big variable involved in it. The first one is the internal from he himself or herself. Jadi dari dalam dirinya sendiri, apakah persepsinya, beliefnya dan macam-macam yang dari dalamnya sendiri itu berpengaruh. Sama yang kedua, yang dari eksternal, external motivation, external factors, including konteks, faktor sosial, media dan macam-macam. Jadi tidak hanya antara media dengan konteks saja, tetapi media dan konteks itu dalam satu kategori external factors plus internal factors. For some people, that internal factors are stronger than that external. For some others, that external factors influence more. The rule of thumb would be that for if you are small, or sorry, not small, the older you are, the stronger the internal factors for you. Impact-nya semakin Anda tua, biasanya dari dalam itu semakin kuat. Semakin Anda muda, pengaruh dari luar itu cenderung semakin kuat. Jadi itu benar-benar bergantung banyak faktor. Tapi pada prinsipnya jawaban dari Najma dan Aisyah tadi di konteks ini itu cukup relevan. Tetapi untuk merangkum keduanya ada faktor semacam itu. And definitely there are many other questions. Ada beberapa yang belum saya masukkan di sini pertanyaannya, tetapi ini beberapa pertanyaan yang kita pilih. So basically, misalkan Anda tertarik ingin menganalisis sociolinguistics atau menganalisis media, sociolinguistik di media atau bahasa dari media, Anda bisa menganalisis beberapa hal ini. Ini ada satu tabel yang cukup menarik dari test.com. Yang nanti akan saya tunjukkan hubungannya dengan approach yang nanti kita diskusikan. Jadi pada prinsipnya ini beberapa bahasa di media itu bisa dianalisis, ada banyak faktornya. Anda cukup menganalisis satu atau sebagian saja, tidak perlu menganalisis semuanya karena itu akan sangat kompleks kalau misalnya menganalisis semuanya. However, in general, you can analyze them into three basic categories. Yang pertama itu adalah semioticsnya, tandanya. Tanda itu sesuatu yang berkaitan dengan simbol dan macam-macam dalam data satu media. Ini meliputi beberapa item yang ada di sini ini. Mulai dari misalkan basic things, misalkan penggunaan layoutnya, font yang digunakan, printnya, technical codes, angle media, kamera, cara ngeditnya, lightingnya, dan macam-macam. Anda akan lihat kan, misalkan YouTuber, ada yang background belakangnya itu bentuknya api, ada yang backgroundnya agak lampu, lighting agak biru, agak merah, dan macam-macam. Secara tidak sadar mungkin mereka memilih seadanya saja atau kesan estetik saja. Tetapi secara tidak sadar sebenarnya mereka itu juga memilih sesuatu itu untuk identitas yang ingin mereka tampilkan. Identitas apa yang ingin Anda tampilkan misalkan. Anda akan bisa melihat macam-macam seperti itu. Selain beberapa kaitannya dengan shooting dan lain-lain tadi, ada juga berkaitan dengan visual sama audio visual codes-nya. Terkait bagaimana gesture, terkait bagaimana tampilan dan macam-macam. Anda akan lihat itu sesuatu yang sangat umum. Have a look, for example, kita akan coba lihat beberapa gambaran YouTuber, misalkan YouTuber background, setup backgroundnya. Anda akan lihat kesannya. Beberapa memang kesannya itu mereka pakai green screen saja, terus kemudian diedit sendiri. Tapi ada beberapa yang memang mereka itu physical, kesan physical di situ muncul. Misalkan, silakan coba teman-teman
lihat beberapa ini. Ada kesan apa yang Anda munculkan di situ? Yang muncul dari masing-masing atau beberapa layout di situ. Silakan. Yang belum komen misalkan Aya, silakan. What do you think, Aya? What can we see from these examples? What kind of person or what kind of concept brought by the person? Sociolinguistic concept apa yang muncul di situ? Aya is here. Ero, what do you think, Ero? Yes, sir. Yes, what do you think? Any comment on what kind of identity unconsciously proposed by the YouTuber with different setting? I think that a YouTuber that has set up atau kayak yang studio kayak gitu, I feel like they are trying to YouTube like seriously or professionally. Okay. From what I can see. Terus, okay. Terus ada lagi? Ya, Ryan. Yes, sure. I suppose that it could be distincted by the type of videos they are making, because I personally watch a lot of YouTube videos ranging from gamers to mainly ASMR artists. They tend to have a background that is visually relaxing and ya, jadi kayak kalau komunitas ASMR Pak di YouTube itu mereka bakal pakai background yang nuansanya lampu-lampu yang penerangannya itu sedikit lebih gelap atau yang warnanya itu lembut. Jadi secara dilihat mata itu bisa membuat kita sebagai penonton lebih santai, which works with their intention in their videos to bring relaxation and calmness to their videos. And in the other hand, YouTubers seperti gamers, specifically game yang santai juga, maybe The Sims, for example, they tend to use just their interior house, their interior room for they're making the videos, but it appeals more casual and santai gitu, which really fits with the Sims theme yang biasanya itu juga dari warna, jadi background di ruangan kering juga memberikan muda atau merah muda seperti itu, Pak. Okay, thank you. Ridwan, any other comment? My answer is from Ryan. From the one from these pictures on the screen, a lot of them are showing like modern background with minimalistic design behind the YouTuber themselves and dim lightings. But in general, a lot of the background of YouTuber, a lot of them know what kind of content they make or their personality. Just like as Ryan said, like for example, for the channels I personally watch, like there is a YouTuber by the name of Murphy, a peer. He reviews books and recently mangas as well. So the background of her videos would be just her personal library filled with just books. The entire screen behind her is just books, and kind of shows what she's interested in. Okay, thank you so much. So basically, I like the idea that the people with their this YouTuber background show people the identity, people's identity, and what they want the public to perceive about them. Jadi bukan hanya identitasnya, tapi juga saya setuju bahwasanya ini tuh lebih menunjukkan juga sesuatu yang mereka ingin tampilkan atau sesuatu yang mereka ingin agar orang percaya terkait mereka. Maksudnya kan ada kan orang yang dia itu pendiam,
Tapi ketika dia main game atau jadi YouTuber atau bukan dia mungkin dia agak introvert, tapi di game ataupun di videonya dia ingin mengesankan bahwasanya dia orang yang ekstrovert, tertarik untuk tahu banyak hal semacam itu. Jadi selain identity yang mereka sengaja ingin tonjolkan, lebih spesifik adalah sesuatu apa yang mereka ingin publik itu percaya, atau opini apa yang mereka ingin dibangun si publik ketika menonton mereka. Jadi semacam itu. Selain yang ini tadi, selain yang semiotics science yang ada di YouTube, kita juga bisa melihat di sini bahwasanya ada beberapa aspek bahasa, linguistic codes and genre. Di sini yang lebih muncul kaitannya dengan bahasanya. Sementara yang ini cukup related dengan bahasa, tetapi dia juga penggabungan dengan beberapa item yang lain atau beberapa kaitannya dengan bagaimana timingnya, terus kemudian positioning kamera, positioning dirinya, perspektifnya dia sebagai apa, dan macam-macam. Tidak benar-benar spesifik ke bahasa, tetapi related terkait bahasa. Jadi pada prinsipnya Anda bisa menganalisis berbagai item yang ada di sini untuk misalkan Anda tertarik untuk menganalisis bahasa di media. Bisa memilih salah satu dari aspek yang ada di situ. Bahkan sesimpel tadi yang kesan yang muncul di sini di tulisan itu akan kelihatan dari misalkan dari tulisan, misalkan sekedar tulisan ataupun item-item yang lainnya misalkan. Jadi Anda akan lihat di situ ada font-font tertentu yang mungkin kelihatan berbeda satu sama lain. Mereka punya kesan yang berbeda, terutama kalau misalkan Anda mengkajinya dengan semiotics. Anyway, come back here. Kita masih punya sedikit waktu. Approaches to media. Ini dari artikelnya McKay. Jadi kalau Anda ingin meneliti bahasa di media, maka ada beberapa, ada 3 major approaches. Pertama yang semiotics, yang kedua critical discourse analysis, sama yang ketiga conversation analysis. Mereka sedikit berbeda satu sama lain. Kalau semiotik, sebagaimana yang saya maksud tadi, dia tanda, kaitannya dengan bagaimana tanda itu digunakan ketika di media semacam itu. Sementara critical discourse analysis and conversation analysis is more on linguistic. Tapi mereka basically they are related to one another. Dari ketiganya ini, secara umum semiotik sama critical discourse analysis itu lebih dalam, dia fokus ke teksnya atau fokus ke speech-nya orang dan seterusnya. Sesuatu yang berkaitan dengan itu, dia fokusnya ke sana. Sementara itu, kalau conversation analysis itu lebih ke interaksi. Bagaimana cara dia berinteraksi. Jadi misalnya sesama YouTuber tadi, caranya dia lebih mendalam, sesuatu yang di dalamnya, skripnya, ucapannya, dan terus kemudian beberapa tanda yang ada di situ, itu lebih ke semiotik sama critical discourse analysis. Sementara yang conversation analysis itu lebih ke interaksinya, bagaimana cara dia cara mengesankan. Anda akan lihat pembukanya orang, misalkan ada yang cukup cepat, itu misalkan siapa ya contohnya ya, ada misalkan di Indonesia itu YouTuber misalkan semacam Piki Pix kayak gitu kan, dia sangat cepat ngomongnya di awal untuk menyapa orangnya, itu kelihatan dari situ bagaimana interaksinya bagaimana. Sementara orang lain mungkin kalau misalkan Pak Jokowi jadi YouTuber, mungkin beliau akan cenderung lebih slow, terus kemudian tidak menggebu-gebu seperti itu. Itu cukup umum dimanapun. Jadi Anda bisa melihat beberapa approach ini nanti diterapkan di beberapa aspek. So, for example, semiotics, nanti Anda akan bisa melihat menganalisis bahasa itu lebih fokus ke medianya. Terus Anda akan melihat sains yang ada di situ dan proses-proses komunikasi yang ada di sana. Jadi bagaimana komunikasi itu mempengaruhi media dan sebaliknya media mempengaruhi bahasa.
yang diproduksi dan dipahami oleh orang. Jadi proses komunikasi kedua-duanya. Misalkan Anda akan lihat bahwasannya kadang-kadang untuk ada YouTuber tertentu atau kadang-kadang bukan YouTube, yang lebih simpel mungkin meme. Anda akan lihat kadang-kadang video atau meme, mungkin video di TikTok. Videonya dengan tagline tulisannya itu jauh berbeda, tidak berhubungan satu sama lain. Tetapi ada satu kesamaan kecil yang mungkin mirip dengan itu, tapi walaupun tidak sama persis. Dan ini kemudian yang membuat kadang-kadang itu semakin menarik, karena Anda akan bisa melihat misalkan apa ya, kita coba cari iklan Lebaran misalkan, random saja. Ini ada beberapa misalkan contoh apa ya, beberapa iklan, gambar-gambar iklan yang dia itu kadang-kadang tidak begitu nyambung dengan apa iklan tersebut misalkan. Nanti ada beberapa contohnya mungkin yang Anda bisa cari. Yang itu cukup unik satu sama lain. Di sini saya tadi belum mencari, jadi tidak begitu apa ya kelihatan. Contoh ini iklan bukan iklan tapi dia sudah produk. Tapi Anda apa ya akan lihat tentunya nanti contoh-contoh yang ada di internet dan sangat mudah karena ini banyak yang kita bisa lihat di sini dan seterusnya. Bahkan misalkan ini Ace Hardware, berbagi berkah penuh hikmah, katalog parsel lebaran, berarti katalognya parsel-parsel lebarannya Ace Hardware tentunya bukan kaitannya dengan makanan. Misalkan Anda klik saja. Dia bisa jadi item lain yang tidak begitu apa ya berkaitan dengan itu tadi. Oh, di sini nggak ada itemnya. Anyway, so semacam itu. Well, mayoritas biasanya bahasa ucapan dengan gambar ataupun audiovisual itu biasanya kadang-kadang impact-nya beda. Which one do you think is stronger, the influence on you all? Text or visual? Mana yang menurut Anda lebih kuat? Kalau mempersuasi Anda, text or visual? Sebentar, yang belum komentar. Adam, what do you think? Which one is stronger? If, for example, news yang bentuknya teks versus news yang visual ataupun yang audio, kira-kira mana yang lebih kuat, Adam, pengaruhnya? Audio visual, sir. Audio visual. Why? Why do you think? Okay, that's true. I do agree with that one. Kalau misalkan seperti iklan, teman-teman yang lain, thank you ada Nanda, for example, iklan yang gambar dengan yang video, menurut Anda kesannya mana yang lebih kuat? Halo, Nanda, any comment? Tika, what do you think, Tika? For me, I think maybe video advertisements are more interesting to me because a lot of the time in video advertisements they explain, like, for example, if they're advertising a product, they explain the product, so it persuades me a lot more to see what the product is and how to use it and the benefits of it.
True. Oke. Itu umumnya video atau audio visual itu akan kesannya lebih kuat daripada sekedar monomodal. Yang multimodal, karena audiovisual itu kan multimodal. Di situ Anda bisa lihat videonya, terus kemudian Anda bisa dengar suaranya, bahkan beberapa ada tulisannya juga di situ. Itu multimodal. Jadi Anda akan disentuh tidak hanya dari satu aspek saja, tapi beberapa aspek yang berbeda. Sehingga kecenderungannya mereka akan cenderung lebih impactful terhadap Anda, pengaruhnya terhadap Anda. Sementara yang monomodal, misalkan sekedar tulisan saja, itu akan lebih lemah pengaruhnya karena hanya mempengaruhi sense Anda. Seperti yang disampaikan oleh Adam tadi, Anda harus tahu makna masing-masing katanya di situ. Misalkan dia menggunakan Atlas Inspiring the World, tapi orang yang diiklankan di sini itu orang-orang desa yang mereka tidak, maksudnya sudah tua, mereka tidak pernah belajar bahasa Inggris misalnya. Tidak akan masuk ke sana itu. Tapi kemudian kalau ada gambarnya orang lagi jalan catwalking di padang pasir di dekat Burj Al Khalifah di Dubai, kesannya akan kelihatan buat orang desa tersebut. Jadi semacam itu. Zaman dulu kalau misalkan ada suara orang yang berpidato secara langsung versus tulisan, maka pengaruhnya itu biasanya bisa dilihat. Satu, kalau speech itu pengaruhnya cenderung lebih direct. Tetapi tulisan pengaruhnya itu lebih insistent, lebih lama, long term, longitudinal. Zaman sekarang modelnya sudah berbeda karena kita sudah ditunjang dengan ada video. Kalau zaman dulu nggak ada video, nggak ada audio misalkan, nggak ada rekaman. Zaman sekarang ada video dan macam-macam. Tentunya ini akan lebih impactful. Ada orang mengirimi Anda gambar makanan versus satu lagi ngirimi Anda video lagi makan dengan di zoom lagi makan kayak gitu. Tentunya video ini akan lebih menarik buat teman-teman. Jadi seperti itu. Thank you Tika and Adam. Yang ini semiotic analysis itu fokusnya itu pada prinsipnya kita ingin melihat sesuatu yang hidden, sesuatu yang beyond the text, beyond the picture, beyond the video, something inside it. What is the hidden message? What is the hidden persuasiveness in it? Terus yang kedua, kita ingin memperluas cakrawala kita, approach yang sudah umumnya sudah dilaksanakan itu ingin lebih mendalam lagi sama higher level of organization, itu yang dicari semacam itu. Tetapi kadang-kadang ini tidak hanya fokusnya hanya tanda saja. Kadang-kadang Anda akan melihat, misalkan kita coba cari random saja ya, sesuatu di TikTok. Misalkan asal kita random, and then terlalu lama ini. Anyway, pada prinsipnya semacam itu tadi Thank you Andy, visual yang lebih kuat pengaruhnya. Tapi pada prinsipnya semiotics itu ketika kita ingin melihat tanda yang lebih mendalam daripada sekedar tulisannya ataupun sekedar yang ditunjukkan di situ. Jadi seperti itu yang akan kita pelajari nanti. Nanti minggu depan kita akan meneruskan diskusi terkait ini. 2 minggu lagi setelah Hari Raya. Kita akan meneruskan diskusi lebih detail terkait 3 approach untuk melihat teks dan bahasa, untuk melihat bahasa dalam media dan melihat bagaimana media merepresentasikan bahasa. Nanti ada 3 tadi yang kita akan lihat. Nanti lebih banyak kita diskusinya dari bukunya Regent Mastery. Sementara seperti itu.
waktu kita sudah habis. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya setelah Lebaran. That's all for today.